بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجانيا تقابل له وكفى من ديابويا ويركان كتاصر على وتلما أولو أكلي له ole ka fɔ o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka zikuru mun kɛ o sharti dɔ ye min ye o y'i den ɲɔgɔn na pilasi kana to o ni ɲɔgɔn cɛ sigili waati i n'a fɔ ciden sallallahu alaihi wa sallam a k'an yamari ɲɛma ka fɔ ko n'an bɛ seli an kana to farancɛ ye to an ni ɲɔgɔn cɛ an lɔ waati senw ye den ɲɔgɔn na tɛmɛyɔrɔ kana to shetana bolo senw ni ɲɔgɔn cɛ. Tijaniyaw ni ko selitɔ ye safa tɛ dakanya o mako tɛ safa dakanya la nka o la zikuru ni o ka ko yɛrɛ ma diyagoya ye ka fɔ zikuru kɛ waati fa ye kɛ jama de la dɔ bɛ wazifa kɛ fa ye kɛ jama la o jama nin fana sharti dɔ ye min ye o y'i dɛn ɲɔgɔn na wo kana to o ni ɲɔgɔn cɛ. o ye a sharti dɔ fana ye min ye o ye k'a fɔ nin zikuru nin bɛ kɛ ni kan kɔrɔtali ye a tɛ kɛ ni kan majigi ye kamasɔrɔ o b'a yɛlɛ k'a fɔ ni jama farala ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i ta karan i dakɔrɔ ko tɔnɔ ma kɛ ladɛli la fo k'a kɛ kɛnɛ kan de o fana ye fɛn dɔ ye o ka min ladon ala ka diina kɔnɔ ka taa sɔrɔ dalilu t'o bolo u bɛ madaraso tɛmɛnin na ka bato dɔ kɛ k'i kan bɛ labɔ bato la o mako bɛ dalilu la ka bato dɔ kɛ k'i kan ma jiginni lo o mako bɛ dalilu la o kɛ yan k'a fɔ ko nin zikuru bɛ kɛ ni kan kɔrɔtɛ ye dalilu tɛ o bolo o la fo ka dɔ fara ala ka diina kan o yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko k'i dɛn ɲɔgɔn na wo kana to a kɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ o fana mako bɛ dalilu la nka a sharti dɔ fana ye min ye o ka min diyagoya o yɛrɛ kan ka taa sɔrɔ Alahu Taala ma o lɔ a kɛli la o ye k'a fɔ zikuru man kan ka ɲagami ɲɔgɔn na min dili ma ye to o kan i kana dɔ fana ɲagami a la ni sharti saba min fɔla nin ye o bɛ nin fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bayito dɔ la wa shartuhu tahliqu wal jahru kadha adamu takhliqi fara'il ma'khadha ko la taabolo ni an'o ka bid'a sira ni ka sharti dɔ ye min ye o ye ka kɛ halaka bolo ma laɲini bɛ halaka la o ye k'a fɔ i dɛndɛn ɲɔgɔn na wo kana to ni ɲɔgɔn cɛ ani k'a kɛ kɛnɛ kan fana a kana kɛ dugu la o ɲɛ kelen na fana a kana ɲagami ɲɔgɔn na. Jawharatul kamali o karan sharti dɔ fana ye min ye i y'a karan yɔrɔ la wasani na mɔgɔ loru bɛ se ka sigi yɔrɔ min na ka fara a karanbaga kan ni kelen bɛna jawharatul kamali karan olu fɛ i ye jija pilasi ye yiriwa mɔgɔ loru bɛ se ka sigi ka fara ile kan walima n'a ye jama b'a karanna a ye jija mɔgɔ loru pilasi ye kɛ ka fara ai kan kama sɔrɔ shaytana ko ma ko jawharatul kamali karantɔ ni sila siɲɛ 7 ma waati min na ko ciden sallallahu alaihi wasallam ko ani a ka sahababa 4 Abubakar ani Umar ani Usman Ali k'olu bɛ na a karanyɔrɔ la ko ni dama tɛna dɛ o n'o farikolo yɛrɛ de bɛ na o jatika o bɛɛ bɛ na a karanyɔrɔ la o senfɛ k'i yɔrɔ la yiriwa olu bɛ se ka sigi yɔrɔ min na nin fana ye a bida miiriya dɔ ye tugun min bɛ kɛla o bolo nin bida zikuru ni karan waati la o b'o fɔ la shiru dɔw la ومن تلا جوهرة الكمال سبعا يكون سيد الأرسال والخلفاء الراشدون الأربعة ما دام ذاكرا لها بعد معه وذلك بالأرواح والزوات وليس للمنكر من نجاة نيوكا في الكاندوي كو جوهرة الكمال كرا ناسلا ورون فلاواتي منا تشيدون بين يمو نوي تشيدين صلى الله عليه وسلم ani khulafo bannani ni aka sahaba bilul bannani ni kolu bebe kenni aye madama abakarana wa zaka bil arwahi waz zawati ko oni o farkolo le bekay oni no farkolo ko le bekay walaysa lil munkiri min najati ni mo min malani kuma na ko tila mote kisi
afle o be mo la filla nyamima meto ko le fina watibe ite se ka soni tabulu na fiyo ki hakili donin to ila walma kata sorebe barakere ila lonina a shafte do fana miye o kanini longa wote dia gbe obolo ni bida zikuru ke yoro fanin gbele kakan ka fense lanyini mbe obolo ola ka do fara saniyalika ani ka do fara lanyalika kama soro miriya mi bo kono ka boko ciden sallallahu alaihi wasallam anaka sahabo bena na sigi o yoro tola o bay ka fo kay ka yoro sanmay o saniyani o be dafa na fanin gbe fense na ayoro tola o bo fana fo ka bayto dola wa nashruna lis-sawbi laysa yajibu على الذي يذكرها بل يندب وشيخنا فعل ذا بمحضره فدعي مقالة جهول منكر أكو ولو كيكا فاني فنسين كوتي ديابويا نغا أكانونيلو كوكا مصرو مغمنا نين بدا تابولو نيلو كشيخو يكوكو كي وكسون كوني مغمن ماسوني كمكاني ماكي مابوتي لا مولا إبا اللونينا kafo tagabolo mino sharuto le bala wajibatu le bala condition do le bala asigi sigini be olule ka ina fo silamaya barawla sharuto bala nyamima wajibatu bala nyamima mustahabbatu bala nyamima o benyo be no tagabolo nina no bida tagabole o be dalilo ka yilla kafo femilo adabola akamale na forina ni be ko fe ko soli damalo ibalon kafo sori de drapeau ka irla note bida tagabolo le labena shaytana bolo kadi ahmadu tijani ma kaya jense mo ni yonche a charte do fana miye memeni filini langene maya kayra ka boko cirna dina do te sallallahu alaihi wasallam zikru be kala bolo jumalo wurafe lansara ko fe la ilaha illallah o zikru kaba Allah 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 ko fana zikru na jaliba fila beke billahi la ka shanda dola ka Allah fana ke wal bidda aklima nga iko ni be to aka la ilaha illallah ni ko zikru jati daw be mi fina Allah 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 ibe to ka min kafsa ala wala tagabuluna ka damna lansara ko foka se telebema ni masola ibe makononi ka ni telebin suryana yake a sharti mi teleye bin ki to akelila ya sharti a sharti mi teleye bin ki to akelila otuma fe ni mi hakli jigi mona ci danga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko tele bo wati kangana sujudu be o wati tele bin wati kangana sujudu bin o wati kama soro tele bo wati abe bo shaytana krifla ni nyonche shaytana batulo be sujudu be shaytana ye o wati le tele bin wati abe bin shaytana krifla ni nyonche shaytana batulo be sujudu be shaytana ye ni tele sababu ye o wati angbana ka bo sujudu ba ni bato do na fo ileina ko bato sharti ko tele ye benki to akelila ni wati bibulo tambibulo iba damna lansra ko fe foga se tele benima meni wati makibulo ikana ke lansra ko fe ya toy a sharti ye mi tele ye benki to akelila iba lo la ka fo ko tagabulo milo annana ka ciren ka dina le nyagami mogoma sallallahu alaihi wasallam kama so tele ko min dona ala oye kare kare lo tele ben wati min dona ala oye to ma sere ka fo nin tore kani shaytana ka tore ka Allah benilo cide sallallahu alaihi wasallam akan kara selila kaman kan gben ka wo seli cien ko ma o mi man ka dina kono o fana be tijaniya dina fana kono ni tijaniya tagabulo kono fendo o be ni wuridulo ni cien o ma o fendo e mi o ye ka do faraka o be ka do bala ni ka lawula ma ka do fara zikru ni ka jadida min dilima ka lawula ma ka do faraka ila wuridulo ciena walme ka lawula ma ka do bo jadida ila wuridulo ciena ina fo ni ka lawula ma ka do fara seli farda lodaka walme ka do bala abo nyama fana zikru kan kana ka sigi nyon kan nyami ma ni le ka yelema ila wuridulo fana ciena nono be fenye ate daga dina kono foni dallo ke de bolo dallo le bayir la ka foni jati dani kakanka keni don manka ka faraka don manka ka bala ibalo la ka ko tijani ya takabolo ni ciren takabolo te sallallahu alaihi wasallam fami fana ba cien oye
ni ka miriyata ka fɔ k'i bɛna wurudili dabila i la wurudili tiɲɛna walima i ka dumuni kɛ ka ci min k'i to wurudili la i la wurudili tiɲɛna nka o ma bɛn kelen ma o la dɔw ka faranfasiyali don dumuni siyama ni a dɔgɔyani cɛ tijaniya dɔw fɛ n'i ka dumuni kɛ ka ji min n'a ma siyaya o tɛ baasi lase i la wurudili ma nka n'a siyayala a bɛ baasi lase a ma a b'a tiɲɛ dɔw fana ka faranfasiyali don min ye wazifa ye olu fɛ wazifa n'i ka ji siyama min walima ka dumuni siyama kɛ wazifa bɛ tiɲɛ nka n'i ka kɛ fitini wazifa tɛ tiɲɛ nin ɲɔgɔnnaw ka fɛnw ladon ala ka diinɛ kɔnɔ ka condition dɔw bila ka charte dɔw bila ka fɔ ko nin de b'a tiɲɛ ka taa sɔrɔ dalilu t'i bolo a b'o ɲama fana fɛn min fana bɛ nin zikuru tiɲɛ o ma k'i to a kɛlɛ la ka yɛlɛ ko i yɛlɛ ko mankan ye bɔ n'i ko kɛla wurudili tiɲɛna i b'a daminɛ tugun walima ka sunɔgɔ ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ k'i to wurudili la ka taa sɔrɔ jatedenw fɔlɔ ma dafa i la wurudili tiɲɛna i bɛ segin a kan tugun a b'o ɲama fana k'i to wurudili la k'i ɲinangala ka siyaya i bɛ wurudili la i bɛ ɲinangala la ka siyaya o fana bɛ tijaniya wurudili tiɲɛ tuma min na ni sigila ka kɛ i yɛrɛ ma ɲininka nin sartu ninnu bɔla yɔrɔ juma bɔ yɔrɔ foyi t'a la fo seetana ka fɛn labɛnni k'a di dalilu t'a la kuranɛ kɔnɔ dalilu t'a la hadisa kɔnɔ seli silamɛw cilen ka seli min di silamɛw ma sallallahu alaihi wasallam o seli kɔnɔ makruhatu dɔw bɛ yen fɛn dɔw kɔni don k'a fɔ k'i man kan ka to seli la k'o kɛ o ɲɔgɔn fana bɛ tijaniya zikuru la fɛn dɔw kɔni don i man kan ka to tijaniya tagabolo kan tijaniya wazifa na zikuru la k'o kɛ o dɔ ye min ye k'i to a wurudi kɛli la k'i ɲinangala fitini n'o ma ko ɲinangala siyama o bɛ nin wurudili nin tiɲɛ nka ɲinangala fitini o fana kɔni lo k'i to nin wurudili la walima k'i miiri dɔɔni duniya koɲa dɔw ma o bɛ o kɔni lo nin wurudili la ɲinangala fitini o kɔni lo nka n'i ka siyaya a bɛ tiɲɛ a b'o ɲama fana sunɔgɔ fitini jingɔni o fana kɔni lo nka o tɛ wurudili tiɲɛ nka n'i sunɔgɔla pewu ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ i la wurudili tiɲɛna o n'a ɲɔgɔnna siyamaw k'i ban seli kɛ ko ma a kɛcogo ɲuman na k'i ban seli kɔrɔsi cogo ma kɔrɔsi cogo ɲuman na ka sɔrɔ sisan sartu mun fɔla seli la ani condition mun fɔla seli la k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bila zikuru la k'o kɛ tagabolo ye ka mɔgɔw lɔ o kɛli la a miiriya cɛjugu dɔ fana ye min ye nin tagabolo cɛjugu nin miiriya kunta min b'a kɔnɔ o dɔ ye min ye o le ye salatul fatihi ni mɔgɔ min ka siɲɛ kelen Allahu Taala bɛ kunnadiya latigɛ o tigilamɔgɔ ma ko ni mɔgɔ min si kɔnɔ i ka salatul fatihi siɲɛ kelen ka taa sɔrɔ i bɛ nin tɔrika nin na ele ka kunnadiya duniya kɔnɔ ni kiyama o latigɛla Allahu Taala bolo ko ni mɔgɔ min yɛrɛ dumila a karan kan k'o tigilamɔgɔ bɛ sa limanaya kan o b'o lakali ka mina nin tɔrika nin sinsinlibaga bolo a kumakan laqinu nasa salatul fatih ko a ye mɔgɔw karan salatul fatihi la ka kuma caman fɔ ka nafaw fɔ ka na fɔ liyamutu ala al-imani o kama sɔrɔ o bɛ se ka sa limanaya kan ɲami ma fa hadhihi ni'amu azima wa martabatun jasima ko nin nima belebele nin fana ye lɔyɔrɔba diina kɔnɔ nin ye tijani o miiriya ye o ka salatul fatihi ko la ka fara miiriya tɔw kan ka fɔ siɲɛ kelen ka fisa ni kuranɛ siɲɛ siyɛn o n'a ɲɔgɔnnaw nka a miiriya dɔ fana ye min ye ka fɔ ni mɔgɔ min ka siɲɛ kelen kɛ ka ban Allahu Taala kiti la i de tigilamɔgɔ la kunnadiya la nka sarti fana b'o la n'i bɛ fɛ ka nin sarti nin sɔrɔ i bɛ fɛ fana ka nin fisamantiya nin sɔrɔ nafa fɔlɔ salatul fatihi la tijaniya la kelen nafa sɔrɔ la sarti ba fila bɛ yen o ye dafa i la a fɔlɔfɔlɔ o le ye izinu sheikh lil muridi fi qira'atiha o le ye sheikhu ye diɲɔ i ma k'a fɔ k'i y'a karan n'o tɛ n'ile ka salatul fatihi kalan i yɛrɛ ma ka taa sɔrɔ sheikhu ma sila di ile ma a kɛla i n'a fɔ i ma karan walima fisamantiya min fɔla ile tɛ sɔrɔ fo sheikhu le ye sila di ma k'a fɔ ko n diɲɔna i ma sisan k'i bɛ se ka salatul fatihi karan i la jɔnya bɛ se ka kɛ sheikhu ye ɲami ma ani i ka bato bɛ ɲɛsin sheikhu ma ɲami ma a sarti filanan i b'a bila i kɔnɔ k'a fɔ nin salatul fatihi ni adamaden kumakan tɛ a dila Ahmadu Tijani de ma ka bɔ Allahu Taala yɔrɔ
al na sɔrɔ kala ciden ka sila kan ale fɛ b'a fɔ ko ciden ne ka di ale ma ala le ka di ciden ma sallallahu alaihi wasallam ciden ka di ale ma o sen fɛ salatul fati ti nafa fu ya bili kɔnɔ k'a fɔ ko adamaden kuma kan tɛ ni aqida ni siga foyi tala ni ye fili cɛjugu ye ele min sigilen bɛ ko salatul fati ko sɔli lo fɛn wɛrɛ bɛ nin ko la min ni sɔli ko tɛ kelen ye ani aqida le bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka bida ye k'a tɛ dabila la aqida dɔ le b'a nɔfɛ bida bɛ kɛla ka bɛn o le ma kosɔn salatul fati ko a tɛ mɔgɔ ninnu bolo tulonkɛ ko ye a miiriya dɔ fana ye min ye o kɔnɔ o ka min mina ahmadu tijani mara salatul fatihi lima ughliqa ila akhiriha amrun ilahiyyun la madkhala lil uquli fihi la madkhala lil uquli fihi ko salatul fatihi ko ka kabo haklima hakli don yoro de salatul fatihi ko la Allah ta'ala ka fen kere ni lo min dila ahmadu tijani ma ko ni be fa salatul fatihi nafa ki jija imre ke ni ala na kala waye akala qur'ana aya doy bal akabu ubulu ka de qur'ana yereka qur'ana yi ala kuma ka wajila cide ma sallallahu alaihi wasallam ko salatul fatihi fana ko adamani kante qur'ani Allah ta'ala kuma ka do fana dila ahmadu tijani ma afla be kala ala kuma ka nga salatul fatihi daraja ka bon ubulu ka teme qur'ana ka mi jawharatul kamali aqida min be ubulu ula o aqida ci jugo ka sha ma do yemi wale ka fo yedde ngene yasro ka la ala ka fo ko cirin sallallahu alaihi wasallam aka nyafo ahmadu tijani ina kata surati sunola o sigila yoro kele aka nyafo anyina kata soro ate sunola ifana babli kono ka fo jawharatul kamali shiya kele o valeri ano daraja o beina fo dan fɛn bɛɛ kɛ ka subanalen fɔ kɛ siɲɛ 3 dan fɛn bɛɛ o bɛɛ kɛ ka subanalen fɔ kɛ Allahu Taala ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 ko ni mɔgɔ min ka jawharatul kamali karan ni a shartu ye o ye ka kɛ ka taa sɔrɔ i bɛ saniya la o tigilamɔgɔ bɛ o darajaw sɔrɔ o miiriya ciju dɔ fana ye min ye jawharatul kamali ko la ko ni mɔgɔ min ka karan siɲɛ 12 a karanin kɔfɛ i ko i ka nin kɛ kado ye ka ɲɛsi ciden ma sallallahu alaihi wasallam ko tigilamɔgɔ daraja Allahu Taala yɔrɔ o de ka fɔ mɔgɔ min ka ciden ziyara sallallahu alaihi wasallam ani waliyu fɛn fɛn bɛ yen ani mɔgɔ ɲuman bɛɛ ka damina duniya damina fo ka taa se a laban n'i k'olu kelen kelen bɛɛ ziyara i bɛ baraji min sɔrɔ n'i ka jawharatul kamali karan siɲɛ 12 ka baraji di ciden ma sallallahu alaihi wasallam tijaniyaw la aqida la o ɲɔgɔn baraji bɛ sɛbɛ i ye a b'o ɲɛma fana a bida miiriya dɔ fana ye min jawharatul kamali ko la ko ni gɛlɛya ka mɔgɔ min sɔrɔ walima hami ka mɔgɔ min sɔrɔ ko ni ka karan siɲɛ 60 ani dɔɔni o jate t'a fɔ ka fara kan ko ni k'o kɛ Allahu Taala b'i mako la ɲɛ o yɔrɔ tɔgɔ la ye o miiriya ye min ye jawharatul kamali ko la a kasiya a dɔ ye nin ye ni bɛ fɛ ka nin kuma ninnu faranfasiyali sɔrɔ ani hakilintanya kuma mun fɔla nin ko ɲɛna ni bɛ fɛ k'olu lɔn o la kitabu mun bɛ yen n'o bɛ kuma la nin bonda na i t'olu filɛ i n'a fɔ jawahirul maani ani arrimah i t'olu filɛ i bɛna taa nin kumakan ninnu faranfasiyali sɔrɔ yen aqida cijugu dɔ fana ye min ye nin diina nin kɔnɔ ani nin taabolo cijugu nin kɔnɔ o le ye k'a fɔ o bɛ bida bato min kɛla lansara kɔfɛ jumalo miiriya min bɛ o kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko ciden sallallahu alaihi wasallam ko a bɛ na o kɛyɔrɔ la ye o le kosɔn o bɛ to ka fɔsɔn o ka bayitu la yakfika fil fadli hudurul mustafa salla alayhi rabbuna wa sharrafa a ko fisamantiya bɛ nin wuriduli nin na o ye ciden na a yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam k'o bɛ wasa kɛ nin fisamantiya la o miiriya le b'o kɔnɔ ka fɔ nin zikuru ninnu kɛyɔrɔ ciden bɛna kɛyɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min fana tugula nin tɔrika nin kɔ shaitana ka tulon kɛ mɔgɔ min na ka mɔgɔ min lafili a tigilamɔgɔ ka yɛrɛ kɛ muridu ye ka tugu sheikhu dɔ kɔ o bɛ fɛn caman ɲini fɛ shartu dɔw fɔla olu tɛmɛna o shartu tɛmɛnen dɔ ye min ye o le ye ka fɔ i kana se waliyu si fɛ i kana taa ziyara kɛ waliyu si fɛ o sababu ye min ye o yɛrɛ bɛ min fɔ o la mɔgɔw ɲina
kama sɔrɔ ni taala ziyara la waliyo dɔ fɛ i kana taa fɛn dɔ ye o bolo min ɲɔgɔn t'i la sheikhu bolo walima i kana jogo ɲuman dɔ ye o la min ɲɔgɔn t'i la sheikhu la n'a kɛla o ye fa ya'taqidu fi sheikhi naqsa ko n'o kɛla k'a bɛna bila i kɔnɔ k'a fɔ k'i la sheikhu ma dafa fa yuhramu madada sheikhihi n'o kɛla ele kan ka nɔrɔ min sɔrɔ i la sheikhu la i t'o sɔrɔ tugun fala yantafi'u bi sheikhihi wala bi ghayrihi i bɛ laban i kan ka nafa min sɔrɔ i la sheikhu la i t'o sɔrɔ i yɛrɛ tun kan ka nafa min sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ la i t'o nafa sɔrɔ nin ye o kumakan ye kama sɔrɔ laɲini min bɛ yen n'i tugula wala sheikhu kɔ ani sheikhu min kɛlen la filikɛla dɔ tɔɔrɔ kala n'i le tola o kɔ i ma mɔgɔ wɛrɛ ye tugun i tɛna bɔ sheikhu ka fili kalama ele kɔni bɛ laban i kunkolo kooni lo hakili samana ka bɔ a la i kɛra komi saga i bɛ to ka kɔ ten k'o sababuya kosɔn i kana taa mɔgɔ ɲuman si ziyara olu b'a fɔ jɔn ma ko mɔgɔ ɲuman min fana ye bidan mɔgɔ ye ka bɔ ka sira o la tagabolo ma k'i kana taa ziyara k'o si fɛ i kana taa fɛn dɔ ye o tigi fɛ jogo la lɔɔni na fɛn dɔ la min tɛ i la sheikhu bolo n'a kɛla o ye a bɛna k'i le kɔnɔ ka bɔ ko sheikhu ka sheikhuya ma dafa n'o kɛla kaban e de kan ka nɔrɔ min sɔrɔ o nɔrɔ tɔgɔ tɛ sɔrɔ tugun nka ko yɛrɛ bonu ye min ye i tun kan ka jɔnya min kɛ olu ye o jɔnya bɛna ban i bɛna taa jɔnya kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o bɛ min ɲini fɛ an yufni ikhtiyarahu fi ikhtiyari sheikhihi wa muradahu fi muradihi ko min bɛ ɲini muridu fɛ i de ye jija fɛn min ka di sheikhu ye o ye diya i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka bɛn sheikhu ma sheikhu min ka tɔɔrɔ ka di ma k'i lafili k'i ladon bidaa kɔnɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛn sheikhu ta ma k'i miiriya bɛɛ bɛn a ta ma i kana fɛn sifila don kɔlɔ ka fɔ ale i kana fɛn sifila la batula fɔ ale i ka ko bɛɛ kɛ ale kelen ye i n'a fɔ silamɛya b'a fɔ ɲɛna ɲɛma an y'an jigi sɛbɛn ala k'an ka ko bɛɛ la ka Alahu Taala ɲini an ka ko bɛɛ la ka ala kelen kɛ an bolo an ka ko bɛɛ la ni tɔɔrɔ ka ba ɲini fɛ k'i y'o ɲɔgɔn de kɛ sheikhu fana la kunya la k'i fanka ba sheikhu ko la i kana fɛn si bila a ɲɛ i k'i ɲanangala fɛn si ma ka sheikhu to yen a bɛ ɲini muridu fana fɛ ni tɔɔrɔ ka nin na ni ka nin bidaa taabolo ta waati min na i bɛna sobi fɛn fɛn na i bɛna siko fɛn fɛn na miiriya fɛn fɛn bɛna jigin kɔnɔ shetana yɛrɛ bɛna kabananko mun k'i bolo i y'a bɛɛ ɲɛfɔ sheikhu ɲɛna i k'i ka foyi don sheikhu ma i ka koɲa bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna i ka fɛn mun ye sunɔgɔ la shetana ka tolo mun k'i la n'i ko ma ko karamatu i yɛna bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna i fana bɛna ko kɛ duniya latigɛ la i ye miiriya ɲini sheikhu fɛ i ye mushawara kɛ n'a ye ka koɲa kelen kelen bɛɛ la duniya latigɛ koɲa bɛɛ n'a k'i lɔ min na i y'o kɛ n'a min i lɔ min na i k'o kɛ a b'o ɲɛma fana i kana sheikhu ka koɲa fɛsɛfɛsɛ kama sɔrɔ n'i ka fɛsɛfɛsɛ i bɛna taa bɔ lebu dama le kan ni dibi jugu dama tuma dɔ la sheikhu dɔ yɛrɛ tɛ seli tuma dɔ la fajiri bɛ tɛmɛ ka to sunɔgɔ la o tuma i kana sheikhu ka koɲa ɲini o de bɛ fɔ muridu in na ni mɔgɔ mɔgɔ diyala sheikhu ye o ye diya ile ye ni mɔgɔ mɔgɔ guyala sheikhu ye o ye guya ile ye bal a bɛ ɲini muridu fɛ ka fɔ a ye sheikhu kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a y'a kanu ka tɛmɛ yɛrɛkun kan a y'a kanu ka tɛmɛ nafolo kan a y'a kanu ka tɛmɛ muso kan a y'a kanu ka tɛmɛ den kan a y'a kanu ka tɛmɛ bɛɛ kan kama sɔrɔ i bɛ karan o de la ni tɔrika la k'i ka jɔnya bɛɛ kɛ sheikhu ye ani k'i ka adamadenya bɛɛ kɛ a ye k'ale k'i hakili ye k'ale k'i nɛ ye k'ale k'i tolo ye k'ale k'i ɲɛden ye n'a kɛra o ye kaban siga foyi t'a la o ye weletɔ ye ka taa fili le ma mɔgɔ min bɛ labato ala koɲa kelen kelen bɛɛ la n'a tɛ ma ɲininka dalilu min o le cirin sallallahu alaihi wa sallam ni cirin muhamadu kelen bɔla a la mɔgɔ si tɛ yen tugun k'a fɔ k'i bɛ tugu o kɔ ye ten bɛɛ b'a ta cirin de kɔ sallallahu alaihi wa sallam bɛɛ fana bɛ se ka fili fana kɛra cirin sallallahu alaihi wa sallam o le kosɔn lɔnnibaga kɛra lɔnnibaga ye ɲaɲama n'a filila yɔrɔ min na i kana to ka kɔ yɔrɔ tɔgɔ la ye lɔnnibaga sɛbɛn bɛɛ fana b'a fɔ a kɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko ale bɛ se ka fili n'a fana filila i kana labato fili kan ala mɔgɔ b'a fɔ la ten mɛ n'i ka tagabolo fɛn fɛn ye k'e to mɔgɔ dɔ kɔ ye ten n'o tigilamɔgɔ ka ye ɲɛ min ma y'a ye ten n'o tigilamɔgɔ ka fɔ ɲɛ min ma y'a fɔ ten dalilu ko t'a la foyi t'a la siga foyi t'a la i k'o bila cidenya pilasi la sallallahu alaihi wa sallam nin tɔɔrɔ ka nin ani bidaa tɔɔrɔ ka tɔw
asigin bɛ tagabolo mun kan ka mɔgɔw lafili o dɔ ye nin ye a b'o ɲɛma fana a tɔrɔ i ka ba ɲini fɛ k'a fɔ n'i bɛ muridiya la i y'a bili kɔnɔ k'a fɔ baraka fɛn fɛn n'i bɛna sɔrɔ ani hɛrɛ fɛn fɛn bɛna sɔrɔ o bɛɛ bɔla sheikhu la baraka de la wa an yara kulla barakatin hasalat lahu min barakati dunya wal akhirah innama hiya bisababi barakati sheikh o bɛ min fɔ muridina wele we k'a fɔ k'i y'a bili kɔnɔ k'a fɔ ele bɛna hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔ ani bɛna kunnadiya fɛn fɛn sɔrɔ ani bɛna baraka fɛn fɛn sɔrɔ duniya kɔnɔ ani kiyama o bɛɛ bɔra sheikhu ka baraka de la sheikhu de kɛ i ɲɛ ye sheikhu de kɛ ka laɲini ye sheikhu de kɛ miiriya ye i ye ko bɛɛ ɲɛsin sheikhu ma wa an ya'taqida anna kulla madadin hasala lahu fa huwa min ash-shaykh yabli kɔnɔ k'a fɔ dɛmɛ fɛn fɛn bɛna ile sɔrɔ ani latigɛ fɛn fɛn bɛna bori kan a bɛɛ bɔra sheikhu de yɔrɔ ele ka ko bɛɛ le sheikhu ye sisan i tun bɛ ala min ɲinina i k'o sɔrɔ i fɛ i tun bɛ tigi min ɲinina i k'o sɔrɔ ka ban i tun bɛ bato fɛn min na i k'o sɔrɔ ka ban yala nin silami nin tagabolo bɛ mɔgɔ kɔ don ciden tagabolo ka tɛmɛ nin tagabolo suguya kan wa nin tagabolo nin mɔgɔ jumɛn de b'a fɔ yen na ko tijaniya sigilen bɛ sɔli dama de kan ka sigilen bɛ istighfaro kan yala akida suguya min bɛ nin tagabolo nin na nin fili bɛ tɛmɛ nin kan mɔgɔ lamarasa bɛ tɛmɛ nin kan ka mɔgɔw kɔ don ala ka diinɛ bolo bɛ tɛmɛ nin kan mɔgɔw kɛ ka jɔnya kɛ ala taala ye ka mɔgɔw kɔ don ala bolo k'o ɲɛsin sheikhu ma mɔgɔw kɛ ka tugu ciden kɔ sallallahu alaihi wasallam ka mɔgɔw kɔ don o bolo k'o ɲɛsin sheikhu ma i ka ko bɛɛ le sheikhu ye ale de bɛ duniya hɛrɛ di ma ale de bɛ kiyama hɛrɛ di ma ale de y'i ɲɛ ye ale de y'i kɔ ye i ka ko bɛɛ bɛ ale de bolo tɔrika nin bɛ mɔgɔw karan min na n'a sɛbɛnni lo ni karamɔgɔ bɛ karanna la o bɛ lamɔna ala fana o de ye nin ye i n'a fɔ u b'a fɔ la bayitu la ɲɛma وفر إليه المهمات كلها فإنك تلقى النصر في ذلك الفر كي يبوري كي نياسين شيخوما إلا كونيا بلن كلين بلا ني حامين كي سرو بلايا كي سرو مسوباكو كي سرو يشيخو تغولي ينياسين شيخوما على بولي يروم يشيخو ولي دوبي كي يروم يشيخو تغفو يكونو كلا كي بنا دمين سرو وبوري لي أولا على كومي كفافروا إلى الله كان يبوري كان نياسين ألما أنكا كونيا كلين بلا torika ba fina tijana torika ba fina ki bure ki nyatin sheikhu be la kunya kelingene bela ko do kera ki bina bense masoro ila kunya wala jogo shia mambe ibe karamina nin torika la ki ka jonya sabade sheikhu ye nga abebe nyon soro mina fen fe ka de sheikhu ye yi jijo kelima fen fe fana ka bu aye ikini mado o foila kama soro be fina ka fo sheikhu min be bolo ale de faye ale de baye ale de bi lasila ala ta'ala ma olu bɛɛ bɛ sheikh ahmad tijani la baara de la o de bɛ fina kama sa ahmad tijani ale ka mɔgɔ lasigi o fana ka mɔgɔ lasigi fo kana se muqaddamu ma olu bɛɛ siri bɛ ɲɔgɔn na ni le fana k'i tugu olu la ele bɛ ko kɛ o la kala ko b'a kɛla sheikh ahmad de ne bɛ tijani ye kama sɔrɔ sheikh kɔfɛ khalifaw le bɛ khalifaw olu laɲini min ye sheikhu be noro fɛnfɛn lana ani sheikhu be harjɛ fɛnfɛn lase mɔgɔw ma ani bunu fɛnfɛn be sheikhu bolo khalifa b'o lase mɔgɔw ma a b'o ɲɛma fana sheikhu tun kan ka zikuru fɛnfɛn di ani sheikhu kan ka halwa fɛnfɛn di khalifa fana bɛ se k'o bɛɛ kɛ a kɛla i n'a fɔ sheikhu la nɔrɔ o le yɛlɛmala khalifa la muqaddamu ale kɔni b'i kara wurido de la ten ale ta ye min ye k'i kara wuridolo la ani k'i bila sila kan ani k'i laso khalifa bato la khalifa bato fana b'i lase sheikhu batoli ma o le kɔsɔ a bɛ ɲini muridu fɛ a ye muqaddamu bonya kosɛbɛ mɔgɔ min fana ka muqaddamu si muqaddamuya la olu fana bonya bɛ ɲini a fɛ ani ka tugu o kɔ o k'i lɔ ko ko la i y'o ko tɔgɔ kɛ i ni kɔ fɛnɛ hali n'a sɔrɔ kɔrɔna k'i gbɛn ka b'o ma o fana k'i gbɛn ko ma i kana sɔn o kɛli ma hali n'a sɔrɔ hadisa k'i lɔ o kɛli la i y'a bili kɔnɔ k'a fɔ olu le ka ala lɔn olu le b'i lase ala ta'ala ma sila suruma na ka min ye kɔrɔna ni hadisa sila ye o silaw ka suma i ye to sheikhu kɔ ani i ye sɔn sheikhu ye i n'a fɔ su b'i kolo a jɔbaga ye ɲami ma nin tɔrika nin ya miiriya dɔ fana ye min ye
nga o te dia buya yenga o kanunu le ka suratul fatiha karan seli farda kelen be kofe o sawiya ko son fatiha tamu be kala bid'a misru kono alla salibula tijaniya lila tijaniya o fe wala tawala do emi o ye ka suratul fatiha karan seli wati kelen be kofe o kanunu lo kosebe o ko se ba jate mina ni ko bid'a misru la ko ka suratul fatiha ko ka fatiha ta dabla seli kofe akale na foyi kole ko ye seli o kana fatiha karan seli la na foli le na ke seli kana fatiha karan te so ma nyami ma olu fana te son o ye seli fatiha mata kofe kama sɔrɔ aqida dolo abe tijaniya kono o jensana mɔgɔ caman senfɛ olu yɛrɛ ma lɔn a lafale bala yɔrɔ min na m'u dɔw yɛrɛ kalama kɔlɔnbali m'u bɛ n'o ma diina ta yɔrɔ lɔ olu bɛ fɛɛrɛ kɛ ko b'a dalilu ɲini kuranna kɔnɔ ko b'a dalilu ɲini hadisa kɔnɔ ka taa sɔrɔ dalilu t'a la nka aqida dolo abe suratul fatiha abe tijaniya kono o b'a fɔ ko n'i b'o kɛ i y'a miiri yanganiya k'i b'a fɔ allahumma inni nawaitu qira'ata fatihatil kitabi بنية استغراق شكر جميع ما أحاط به علمك من منك علي الظاهرة والباطنة والحسية والمعنوية والمعلومة عندي والمجهولة والعاجلة والآجلة والمتقدم والمتأخرة والدائم والمتقطعة كوني كانينك الله تعالى كان نما فنفكيكي على كويمالو أكلين بلا وتما سورة الفاتحة كارانتي يعني أبولو سلواتو قفت la yini min bala ko ka Allahu Ta'ala ko yumalo ni bid'a kali woloma Allahu Ta'ala ko yumalo nya si soro fona kala bid'a kali so ya ko so fatiha tan tisla ka dabla bid'a misru kono o be so ko be toli kama fona kala bid'a la sale foi tala an kadina kono ameria do fana mi ni aqida do mi ni tijani yanina wole ga fo ahmadu tijani ani waliyu muwe ni tijani yanina olu daraja ka bon ale katuma sahaba ka wala kitabu ce jugumbe na fama ko al-fatu rabbani ni ko sina umma o kuma kan do bo kono e inna maqamana ahmad tijani ba fulate inna maqamana inda allah ako olu plasi ala wa ta'ala yoro la yasiluhu ahadun min al-awliya'i wa la yuqaribuhu wa yusitisi umma ani ate sunya olo plasi la man kabura sha'nuhu wa saghur mo daraja buyana ani mo daraja doyala o site se olo plasi ma wa inna jami'a al-awliya'i fi asr as-sahabati ila an-nafkh fi as-sur laysa fihi man ya'dil maqamana kadamna sahabawma fokata se dunya laba mogoma mo kelentena soro min daraja sila olo tama mayra ka fo o bayela ka fo ko ahmad tijani ani muhammad ulo ko o daraja o kabu ali katana sahaba o daraja ka nin dallu bala rojuma dallu fo itala Allah ta'ala ko fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa akana ira kun talo akana ira kun la saniya nga nunu ko ira kun la saniya ka ira ka kullu kafsani mo to yi la bidaka Allah ta'ala be ni mo so yaw Allah ta'ala be wajjara kila qur'ana kono alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum la ko yala kima mo go yewa mo go yira kun la saniyala balillahu yuzakki man yasha yalon ka fo Allah ta'ala be mo la saniya mo men di Allah ta'ala ala le ba fina ko ni kan islamin kan ni kan baran kay be di Allah ta'ala ka ti yanew ko yira la do arjina kono ani ko yira kam mo nyimo ye wala bidaka Ciden sallallahu alaihi wasallam londo atolo dona chedola abe do maguduna ba tandola ke dana teme ciden ko ma sallallahu alaihi wasallam ke de yon che kankari ka kankari ni manya tandoli ko imanya majamuni ko ciden ko sallallahu alaihi wasallam falyaqul ahsibuhu kaza wala uzakki ala allah ahada ikala soga mo tando ke dana tebe ni manya ko ya fa ne ko ba yela tani de nga ala le ka hakika lo de mo ko sila sania ala fa fe lala tijani o olu ko yela sania ko yela lado arjina kono hasidiya kolombaliya ka kata so dallo to bolo
ciren sallallahu alaihi wasallam aqama khairun nas qarni ciren ko sallallahu alaihi wasallam ko wati be mo wala nyuma ko le sahaba groupe yi alabe wati mina ko wati mo wole kayni wati be sahaba samanti ya qur'an ayamuna nala ni hadisa muna nala hitiba o folila tijani o fe wala wali o kafsa kateme mo beka mi makati jani yi ni tijani yani torika tijani asingo wiya folika ka wiya la ciren sallallahu alaihi wasallam ahmad tijani akikanto قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كوچيرن كي كانتو علما كويالا چيرن كوچيرن كوتي انت من الامنين كيلي احمد التجاني كيلي مو كيسيني كورمي لكيسلا كوالا كجانغتا مكبا ان من احبك من الامنين كوني ديالا مو فناي كو فنا كيسلا كوالا كجانغتا ما وكل من احبك احبني اكو ني مومنكا الى احمد التجاني كانوا kika cirini kanu oye wa sahabuk ashabi ani ile ahmad tijani ide nyawo ani ka sahabau kole cirin ka sahabau ye wa kullu man akhadha wirdaka fa huwa muharram min an-nar ko cirin ko ama kuni mo fe kale ka wurdilita kala bo tilamo ka hore ka bo jahannama ma ni ahmad tijani ka wiya doy kamila cirin sallallahu alaihi wasallam كده كما حديث على من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إن فانا صحيح بخاري كون يما كده صلى الله عليه وسلم كوني مومي كا ويالا عليلا كوتي لا موي ابلاسي دو لابي ارجينا كونو انتو كان سيغي ويا فوق على كيدنا صلى الله عليه وسلم ibalo nakafo ni torikani ani bida torikato abe wolle kala kata tasuma le man ala kadimi كده نقول صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كوكورا فين ملا الدين نكونو أبدي بدعة بيفلي كل بدعة ضلالة بدعة بيفلي فيلي بفنا بجهنم تسمع بها أمريكا تجورو فنا مية ني توريكاني ولي كفو ني مؤمن أحمد التجاني يتنلو والما إيكا يجمالو kibe do arjina kono kata soro ima nyininka ima fese anna sotila mo kala kafiri ni ko sena fatu rabbani ma fi ma yahtaju ilayhi almurid at-tijani وكما كانوا نتلو فيه أو سبب من كرامات التجاني كو التجاني كرامات يمي أن من رآه يوم الاثنين المؤمن كاي تنلو أو يوم الجمعة والمؤمن كاي جملو يدخل الجنة بغير حساب ولو كان كافرا وتكلا موبدو أرجنا قنو نما كان فسفسليه هل ناصرتي كلا كافريه تلمالو ده نكما كان يكوسغي الفتح الرباني يكوسغ كتابوما فيما يحتاج اليه المريد التجاني يكوسغ أما ابن تاصر يكو من كرامات التجاني تجاني كرامات يمي أن من رآه يوم الاثنين كن مؤمن يتنلو أو يوم الجمعة والميك يجملو يدخل الجنة بغير حساب كوتي لا مغبدو أرجنا قنو نما كان فسفسلي ولو كان كافرا الناصر أتلا موي كافرية لا إله إلا الله يلا تجانيا كاني سباتي على الدين قنو مغبين نغاليك أوفيدي لا تموا ole sawo ya ko santo ka la yini ka fomna ko shama fo tijaniya kam men de dora foni ko ni yorola ya nini mammo gomi bo tijaniya ka fona law tala hina law tigala mo gola sa sono fuita ba kanto no mi ko koni mom ka ahmadu tijani ye ko tigala mo gobe do arjine kono ni mom ka jumalo wal ma tenelo ko tigala mo gobe do arjine wala te fese al na to kafirilu fili juma be temeni fili ni kato dallo juma be nyini tugu ni bete bene ko fe ako fa idha ra'ahu fi hadhayn al-yawmayn ko kama soro ni mu'min ka layni luflala la but wa an yakhtama lahu bil iman ko sika fuiti ala katila mo ka ko be laba bena bo dunya ko lomina o ya soro abeli manayaka ko so ko ni mu'min ka lay alna so kafirlo yabli kono karjina kono delo kama so yana ni bebo
alna salu bayla ka sala kafiriya kanga anni boto yana ni bobo Allah ta'ala ka harjel limana yala modo ka ciden sallallahu alaihi wasallam olu may tenelo may juma olu kay sankaru tan filabe allumbe o nyambala afrolu dogma tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Abu Lahab ana musolu ka ciden san karotan flo nyamala lombe kay juma o kay tene o kay talata o kay lombe o benata ko danganilo fuito no kisi ala ka jangatana o be jahanama kono ala ko dantega anje mo jojo le ka ciden sallallahu alaihi wasallam no be jahanama kono no te bola ciden rebe no che wonni bola ciden re sinka Abu Talib wonni bola ciden sinka o be jahanama kono koni momin kali Ahmad Tijani kenelo wal malam salon ko tigra mo be arjina kono filibete meninka ko to salamaw ay freke kay ko se dina nyumama en tagabulo kunta no nana ka mo la filire ka mo bo dina nyumaka ka mo bla fembre batula minti Allah ta'ala ka mo kungolo nyagami ko ka shaytana la jonye ko kanyina me nyagami o ma ko hakili dadgo ka kiyama bole ya uma bal karjina sala da uma yala Ahmad Tijani arjina bale bolowa ka fakabe mogolla do mo min dialay yala aletale arjina yawa kabe mogolla do kono mo min dialay Allah ta'ala aletale arjina abe hina mogolla arjina la ka mogolla do arjina kono na ka hinay mo min diala ale Allah ta'ala ka sobiya ka tigla mo bena dina ta ko yuma min ka to ciden ko sallallahu alaihi wasallam yala Ahmad Tijani alebe se ka yere lado arjina kono wa kuma te ka fo ka be garanti ta moye ko ni mo min ka le ko be do arjina kono est ce que ale re ka arjina kono don garanti be ayre bolo wa yala garanti tala ale ka be do arjina kono wa kuma te ka fo alebe garanti ta mo do yi koni mo min ka alle yeni lon flala ko tigla mo be do arjina kon ciden sallallahu alaihi wasallam ako mo wabi on flabe sura mantola ulu be do arjina kono na makani feza fsali amangani jangatai o ka ciden man ga ko lu yejoyi ko kalli man yale fo mo bo jigi sama Allah ta'ala ka o kalli man ya sabatila liman ya bunyana o jigi sewon be Allah ta'ala ka wote noro sigi foila wote borole ni fen sife mo sife o yere to yere frake ni nege kalamai o bo jigi sama Allah ta'ala ka cire ma fa sallallahu alaihi wasallam ko ni mo min ka aleye ko tila mo be darjina kono ay refana ma fa ko ni mo min ka aleye kallimane alema ko be darjina kono kate mayninga sahaba do be mayninga kiyamalo da tina fa sahaba be bina darjina kono ba kade maynin kali kata so ka cire sallallahu alaihi wasallam fana sonata ba me o shama be mayninga kiyama kana kai ka so kadu nga tijaniya ko ni mo min ka aleye ko tigla mo be darjina kono ate mayninga alna so kafirilo to ya himma ko te dallu wallatu kani siranin cijugu ya yira ila ni sira nyemo keni ko kani mana kanin fo ko ni mo min kale ko be darjina kono nini ma mo min la kunu ka bo suno wala mala la ne fengura bo la kono tugun ko so me kuma dani yoro la ni yoro la ya mala wa taala dari kana ci wonyu mana wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.